এবার একটা গজল শোনাই, এটাও একটা কলি শোনাবো। এই গজলটা লিখেছেন এখানে আপনাদের এখানে এখন উপস্থিত, মানে আমাদের তিনজনের মধ্যে না, এইখানে একজন মানুষ আছে যে কবি, যিনি গজলটা লিখেছেন। তার একটা একটা কলি শোনায়, তারপরে আল্লাহ আল্লাহ শোনাবো, তারপরে ওই লাভবাইক ওইটা গিয়ে তারপরে শহীদে কারবালা গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আর বেশি সময় নষ্ট করব না। পড়ে মধুর সুরে তোমার নামে স্বয়ং আল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ। দরুদ পড়ে মধুর সুরে, দরুদ পড়ে মধুর সুরে তোমার নামে স্বয়ং আল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ। বারোই রবিউল আউয়ালে মা আমিনার কুড়ে ঘরে পেয়ে তোমার নূরের দিদার, ফেরেশতারা সবাই বলে কেমন করে ভরাই এ মন, কেমন করে ভরাই এ মন, দাও না বলে ওগো আল্লাহ, কেমন করে ভরাই এ মন, বলে দাও ওগো আমার আল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ। তুমি মোদের জানের প্যারা, চাই না কিছু তুমি ছাড়া, তোমার দরে পেলাম মোরা আল কোরআন 30 পারা। অধম ইউনুস পাবে জান্নাত, অধম ইউনুস পাবে জান্নাত, তোমায় পেলে রাসূলুল্লাহ, অধম ইউনুস পাবে জান্নাত, তোমায় পেলে রাসূলুল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ। দরুদ পড়ে মধুর সুরে তোমার নামে স্বয়ং আল্লাহ, দরুদ পড়ে মধুর সুরে তোমার নামে স্বয়ং আল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার ওসিলাতে গড়া এ জাহান ইয়া फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, बातिल के महलों को हम थाने निकले हैं। हिम्मत हमें रोको, दम है तो हमें टोको, हिम्मत हमें रोको, दम है तो हमें टोको। हम नार रिसालत को फैलाने निकले हैं, हम नार रिसालत को फैलाने निकले हैं। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा 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 अब या रसूल अल्लाह। हम सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे। सरकार के आशिक है रंग अपना जमा देंगे, हर देश में गूंजेगा अब या
रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह। सारा जहां फिदा है मिलादे मुस्तफा है, सारा जहां फिदा है मिलादे मुस्तफा है, हर कोई कह रहा है मिलादे मुस्तफा है, मिलादे मुस्तफा है, मिलादे मुस्तफा है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, दिल थाम के बोलो मरहबा, परचम लहरा के बोलो मरहबा। नूर वाले मुस्तफा आ गए छा गए, नूर वाले मुस्तफा आ गए छा गए, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह। भोजपुरी भोजपुरी भाषाয় কি জ্বালা বলো দেখিনি, भोजपुरी के बोले पंजाबी भाषाয়। अच्छा, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, মানে ভোরের বেলায় একটা কোকিল পাখি আমার নবী যখন ধরনের বুকে আসলে সে কি বলে লিখছে দেখো, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पड़े चांद सितारे नबी नबी, पड़े चांद सितारे नबी नबी। আমার নবী যখন এই দুনিয়ার মধ্যে আসে তখন কি হয় লিখছে দেখো, धरती पे नबी जी आबत है, काबे को फरिश्त सजावत है, धरती पे नबी जी आबत है, काबे को फरिश्त सजावत है, सब हुरो मलक, सब हुरो मलक झूमे गाए, सब हुरो मलक झूमे गाए, देखो आए गए प्यारे नबी नबी, देखो आए गए प्यारे नबी नबी। सूरज बोले एक हम ही नहीं, पड़े चांद सितारे नबी नबी, पड़े चांद सितारे नबी नबी। আপনাদের এবার আর দুটো গজল বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেই নিশ্চিত। अल्लाह 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 अल्लाह। रहमान तुमी रहीम तुमी करीम तुमी अल्लाह, गफूर तुमी शाकुर तुमी माबूद तुमी अल्लाह। रहमान तुमी रहीम तुमी करीम तुमी अल्लाह, गफूर तुमी शाकुर तुमी माबूद तुमी अल्लाह। सुखे दुखे मुखे मुखे शुद्धू तुमी अल्लाह, खालिक तुमी मालिक तुमी तुमी महान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। সরল সঠিক পথে তুমি করো চালিত, নাও গো দূরে সরিয়ে মোরে যে পথ চির ভ্রান্ত। সরল সঠিক পথে তুমি করো চালিত, নাও গো দূরে সরিয়ে মোরে যে পথ চির ভ্রান্ত। মনের মাধুরী বাড়িয়ে সবারে বেটা মনের জ্বালা, खालिक तुमी मालिक तुमी तुमी महान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह चिको डुबे आमी पापेरी सागरे ना जानी की होबे ओ पारे हसरे तुम्हारी सुपारिश बिने तुम्हारी सुपारिश बिने कैमने हो पार अल्लाह 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 सब रकमेर জ্বালা যন্ত্রণা सब रकमेर জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে নাই মুসলমান सब रकमेर জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে নাই মুসলমান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান सब रकमेर জ্বালা যন্ত্রণা सब रकमेर জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে নাই मुसलमान किंतु कोनो दिन मेने नेबे ना दयार नबीजिर अपमान किंतु कोनो दिन मेने नेबे ना दयार नबीजिर अपमान माता पितार करले अपमान सह्य करे नाई मुसलमान माता पितार करले अपमान सह्य करे नाई मुसलमान नबीर अपमान सह्य करबे ना देह যতক্ষণ আছে প্রাণ নবীর अपमान सह्य করব না দেহ যতক্ষণ আছে প্রাণ সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব সবাই যাকে করে সম্মান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান কিন্তু কোনদিন মেনে নেবে না দয়ার নবীজির অপমান।